नमस्कार पिलामाने आज आम आलोचना करबा जे ए वर्षर जो +2 सेकेंड ईयर बोर्ड परीक्षार पॉलिटिकल साइंस पेपर रही से एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आसीथिला से सब को आज आम डिस्कशन करबा जार ठीक आंसर आम जानिबा और जेउ माने निजर आंसर ठीक होईछि कि नुहे जानिबा को चाहुछ तो ए वीडियो स्पेशली तांको पई। तो चलो स्टार्ट करबा आजिर प्रश्न। पिला माने प्रथम प्रश्न हेउछि आम संविधानर केउठारे फेडराल शब्द व्यवहृत होइछि? मुखबंध भाग 1 धारा 356 केउठारे नुहे केउठा हेबो? सठिक आंसर हेउछि केउठारे नुहे। 2 नंबर प्रश्न हेउछि भारत को अर्धसंघीय राष्ट्र बोली किए कहिसंती? JN जोशी, JP सुधा, KC वेर, BR अम्बेडकर किए कहिसंती? सठिक आंसर हेबो KC वेर। 3 नंबर प्रश्न हेउछि भारत संविधानर केउं धारा अंतरराज्य विवाद संपर्क रे कहिछि? धारा 270, धारा 285, धारा 263, धारा 262 केउटा हेबो? तो सठिक आंसर हेउछि धारा 262। यही धारा 262 अनुଯାयी भारतर जहाँ सब भी संसद अंतरराज्य जल विवाद थिला ताहा उपर से निष्पत्ति नहीं पारिबे बोली कहा जाइथिला। तो 4 नंबर प्रश्न हेउछि केउ संविधान संशोधन आईन भारत रे ग्रामांचल स्थानीय स्वायत्त शासन को सांविधानिक स्थिति प्रदान करिथिला? तो सठिक आंसर हेउछि 73तम संविधान संशोधन आईन भारत रे ग्रामांचल स्थानीय स्वायत्त शासन को सांविधानिक स्थिति प्रदान करिथिला। तो 5 नंबर प्रश्न हेउछि पंचायत राज व्यवस्था रे केउटी सर्वनिम्न संगठन अटे? वार्ड, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद केउटा हेबो? तो सठिक आंसर हेउछि ग्राम सभा। पंचायत राज व्यवस्था रे ग्राम सभा सर्वनिम्न संगठन अटे। तो 6 नंबर प्रश्न हेउछि 6 नंबर प्रश्न हेउछि महानगर निगम निमंते किए सभापतित्व करिसंती? स्थानीय संसद, म्युनिसिपल कमिशन, कार्यनिर्वाही अधिकार, मेयर किए करछंती? तो सठिक आंसर हेबो मेयर। 7 नंबर प्रश्न हेउछि निम्नोक्त मानक भितर केउटी राष्ट्र गठनर मौलिक उपादान नुहे? सार्वजनिक शिक्षा, जातीय भावावेग, गणमाध्यम, आंचलिकतावाद केउटा नुहे? सठिक आंसर हेउछि आंचलिकतावाद। तो 8 नंबर प्रश्न हेउछि चिपको आंदोलनर नेतृत्व किए नैथिले? सुंदरलाल बहुगुणा, अरविंद केजरीवाल, मेनका गांधी, मेधा पाटकर किए नैथिले? तो सठिक आंसर हेउछि सुंदरलाल बहुगुणा। 9 नंबर प्रश्न हेउछि केउं राज्य रे पास्को विरोधी आंदोलन घटिथिला? पश्चिमबंग, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड केउं राज्य रे? तो सठिक आंसर हेउछि ओडिशा। ओडिशा राज्य रे पास्को विरोधी आंदोलन घटिथिला। 10 नंबर प्रश्न हेउछि निम्नोक्त मानक मध्यरु केउटी आंचलिकतावादर रूप नुहे? तो सठिक आंसर हेउछि ओडिशा को एक विकसित राज्य रे परिणत करिबा। तो 11 नंबर प्रश्न हेउछि उल्फा आतंकवाद मुख्यतः केउं राज्य रे देखा देइथाय? पश्चिमबंग, मेघालय, आसाम, मणिपुर केउं राज्य रे देखा देइथाय? तो सठिक आंसर हेउछि आसाम। उल्फा आतंकवाद मुख्यतः आसाम राज्य रे ही देखा देइथाय। तो 12 नंबर प्रश्न हेउछि
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା ଉପାଦାନ କେଉଁଟି? ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତ, ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ। କେଉଁଟା ହେବ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ସିମଲା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1972। 1972 ମସିହାରେ ସିମଲାର ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ତ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାନ୍ତି? ଗୋଟେ, ଦୁଇଟି, ଚାରିଟି, ପାଞ୍ଚଟି। କେତେ ହେବ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 5। ତ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ୟାରିସ୍, ଜେନେଭା, ଦ ହେଗ୍, ନ୍ୟୁୟର୍କ। କେଉଁଠି? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ ହେଗ୍। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1944। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ 1944 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1974। ତ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବିରୋଧୀ ରାଜିନାମା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1948। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପରିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ମସିହାରେ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟକହୋମ୍। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 20 ନମ୍ବର କେଉଁ ବର୍ଷ ସବୁଜ ଗୃହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1992। 1992 ବର୍ଷ ସବୁଜ ଗୃହ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତମେମାନେ ତ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଗଲ। ତ କେତୋଟି ଆନ୍ସର୍ ତମେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଅ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।